Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. This time we will be presenting material on translation techniques. This presentation was prepared by Udri Fatus Salsabila and Ananta Farens Azalia. Next. Definition of translation technique. Translation is not just replacing words from one language into another. It is a complex process requiring knowledge, skill, and cultural awareness. Translation techniques are concert procedure used by translator at the level of word process or sentence to transfer meaning from the source language as is SL into the target language. Pengertian teknik penerjemahan. Penerjemahan bukan hanya sekedar mengganti kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Proses ini jauh lebih kompleks karena membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kesadaran budaya. Teknik penerjemahan itu adalah prosedur konkret yang digunakan penerjemahan pada tingkat kata, frasa, atau kalimat untuk menyampaikan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Next. Translation techniques menurut Molina and Albir. Translation techniques are specific procedure used to analyze and produce translation at the micro level word process or small segments. They are different from methods and strategies. Method is a global approach affecting the whole text. Strategy is a decision made during the translation process. Technique is a concrete operation seen in the final product. Technique are visible in the final product and depend on context and purpose of the translation. Jadi pengertian menurut Molina and Albir yaitu menurut Molina and Albir tahun 2002, teknik penerjemahan merupakan prosedur khusus yang digunakan untuk menganalisis dan menghasilkan penerjemahan pada tingkat mikro seperti kata atau potongan kalimat. Teknik penerjemahan berbeda dengan metode dan strategi. Metode memengaruhi keseluruhan teks, strategi adalah keputusan yang diambil selama proses penerjemahan, sedangkan teknik adalah langkah konkret yang terlihat pada hasil akhir terjemahan. Next. Translation techniques are dynamic and functional, not fixed rules. The choice of techniques depends on the text type, translation purpose, target reader, and culture. Translator often use several techniques in one text to keep meaning natural and accurate. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik. Teknik penerjemahan bersifat dinamis dan fungsional, bukan aturan yang kaku. Pemilihan teknik sangat bergantung pada jenis teks, tujuan penerjemahan, serta pembaca dan budaya sasaran. Biasanya penerjemah menggunakan beberapa teknik sekaligus dalam satu teks agar terjemahan tetap alami dan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanta Farens Azalia. Types of techniques by Molina and Albir. One is adaptation, replace a cultural element with one familiar to the target culture. Two is amplification, add extra information for clarity. Three is borrowing, use the same word from the source text. Four is calcu, literal translation of a press. An example like skyscraper, the means is pencakar langit in bahasa. Composition is recover lost meaning in another part of the text. Description, expand a concept's meaning. 7 is discursive creation, is a
is create a new expression. It often used for titles or slogans. Add, establish equivalent, use a commonly accepted translation. 6 is generalization, use a more general term. Jadi adaptasi itu biasanya mengganti unsur budaya dengan yang lebih dikenal di budaya sasaran. Amplification itu menambahkan informasi agar lebih jelas. Borrowing itu menggunakan kata dari bahasa sumber secara langsung. Kalkus sendiri yaitu penerjemahan secara literal. Compensation yaitu memulihkan makna yang hilang di bagian lain teks. Description yaitu menjelaskan arti dari sebuah konsep. Descriptive creation yaitu menciptakan ungkapan baru untuk judul atau slogan. Establish equivalent yaitu menggunakan terjemahan yang sudah umum diterima. Generalization yaitu menggunakan istilah yang lebih umum. Next is a 10, particularization, use a more specific term. 11 is modulation, is change point of view or structure. 12 is reduction, is omit unnecessary information. 13 is linguistic amplification, is add words for clarity. 14 is linguistic comparison, it's shorten expression. 15 is literal translation, is translate word for word. Transposition is change grammatical category. 17 is variation, is modified tone, dialect or style. And last is substitution, is replace a linguistic element with a non-linguistic one, like gestures, sound, and each other, or vice versa. Jadi, particulation itu menggunakan istilah yang lebih spesifik. Modulation itu mengubah sudut pandang atau struktur kalimat. Reduction yaitu menghilangkan informasi yang tidak perlu di sebuah kalimat. Linguistic amplification yaitu menambahkan kata agar lebih jelas. Linguistic comparison itu memperpendek ungkapan. Literal translation yaitu menerjemahkan kata demi kata. Transposition yaitu mengubah kategori gramatikal. Variation yaitu mengubah gaya dialek atau nada bahasa. Substitution yaitu mengganti unsur bahasa dengan unsur non-bahasa seperti gerakan atau suara, dan sebaliknya. Conclusion. Translation techniques play a crucial role in bridging language and cultures. They enable translators to solve problems at the micro level and ensure that the translated text is accurate, natural, and appropriate for its audience. Molina and Albier's classification of techniques provides a valuable framework for analyzing and practicing translation. The case study of SDGs text demonstrates how multiple techniques are combined to produce high-quality translation in global contexts. That's all for our presentation. Thank you for listening, and we hope this presentation is useful for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.